بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أشرف المرسلين. مرحبا أعزائي التلاميذ في حصة جديدة سنخصصها إلى درس في السنة الأولى جذع مشترك علوم خيار فرنسية، وهو الدرس المهم والذي يتعلق ويرتبط ارتباط وطيد بدروس السنة المقبلة، هي السنة الأولى علوم تجريبية، وهو درس عمومية الدوام. انطلاقا من هذا الدرس هذا إن شاء الله سوف نتطرق إلى عدة مفاهيم في الرياضيات وعدة طرائق لحل التمارين انطلاقا من التمرين. إذا نلاحظ الآن التمرين الأول. ماذا يقول؟ On considère la fonction f définie par f de x égale 2x sur x carré moins 1. Première question A. Déterminer d de f, le domaine de définition de f. B. Déterminer les antécédents de 4 sur 4، يعني نحدد سوابق العدد 4 على 3. ثانيا étudier la parité de la fonction f، يعني سندرس هنا زوجية الدالة f، بمعنى هل هي دالة زوجية أم فردية. ثالثا montrer que t تساوي f لx ناقص f لy على x moins y تساوي ناقص 2 xy ناقص 2 على x carré moins 1 facteur x carré moins 1 pour x et y, deux éléments distincts de d de f. يعني الغرض من هذا السؤال هذا هو حساب الطو دو فارياسيون. هذا الطو كيتسمى طو دو فارياسيون، يمكننا من تحديد رتابة الدالة، بمعنى هل الدالة تزايدية أم تناقصية، يعني تغيرات الدالة كما سنرى في السؤال رقم B. Déduire les variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. C'est dresser le tableau de variation de f sur d de f et justifier. هنا السؤال B استنتج تغيرات الدالة f على المجالين 0 1 والمجال 1 plus l'infini. يعني نلاحظ المجالين أنهم جهة واحد أنهم مفتوحين، أن واحد لا ينتمي إلى مجموعة ديال التعريف. هنا قال لك دوني لو طو دو فارياسيون دو اف سور دو دو اف. هنا يعني سوف نستنتج جدول تغيرات الدالة اف على مجموعة تعريفها كاملة. سنستعمل هنا واحد التقنية أخرى اللي هي خاصية شفناها في الدرس. انطلاقا من لا باريتي دو لا فونكسيون دو اف on va déduire les variations de f sur un autre intervalle اللي غادي يكون هو moins l'infini moins 1 moins 1 0. donc سنبدأ إن شاء الله في حل هذا التمرين. on va faire solution. donc هنا solution. Première question A. D de f on a la fonction f de x égale, il y a 2x sur x carré moins 1. إذا المقصود هنا بمجموعة التعريف l'ensemble des définitions c'est l'ensemble des éléments qui ont une image par la fonction f. يعني نجبد هنا الأعداد التي لها صورة بالدالة f. هذا هو التعريف ديال مجموعة التعريف، هي مجموعة من الأعداد لها صورة بالدالة f. إذا نلاحظ هنا الدالة بأنها عبارة عن تكتب على هذا الشكل، يعني f de x
كتساوي واحد بي ل إكس سور مثلا كي ل إكس. إذا لكي يكون لهذه الكتابة معنى يجب أن تكون كي ل إكس تخالف الصفر، لأن كي ل إكس باسكو كي ل إكس ici c'est un dominateur d'une fraction، وبالتالي كنعرفوا بأن الدينوميناتور est toujours différent de 0. إذن on va revenir à f de x. f de x égale 2x sur x carré moins 1, c'est-à-dire que le dénominateur x carré moins 1, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, d de f égale, c'est l'ensemble de x qui appartient à R, tel que x carré moins 1 différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que x carré moins 1, il faut qu'elle est différent de ces solutions. إذن لكي تكون x carré ناقص 1 تخالف صفر، يجب على x أن يخالف حلول المعادلة x carré moins 1. إذن هنا يجب حل المعادلة. إذن d de f égale x appartient à R tel que هنا كيمكن ليا أو كيبان ليا بأنني خصني نعمل x carré moins 1 باسكو كتعطيني c'est une identité remarquable اللي هي x carré moins 1 carré différent de 0. C'est-à-dire d de f égale x appartient à R tel que. Donc je dois factoriser cette identité remarquable. Elle va nous donner x moins 1 facteur x plus 1 différent de 0. Parce qu'on a vu dans le cours que l'identité remarquable a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 égale a moins b facteur a plus b. Donc, je continue. Donc, d de f égale toujours x appartient à R tel que x moins 1 différent de 0 ou x plus 1 différent de 0. Cela va nous donner que d de f égale x appartient à R tel que x différent de 1 ou x différent de moins 1. Donc مجموعة تعريف الدالة f هي جميع الأعداد التي تنتمي إلى R بحيث x يخالف 1 أو x يخالف ناقص 1. بمعنى d de f هي d de f تساوي مجموعة أعداد حقيقية l'ensemble des nombres réels ناقص أحادية عفوا الثنائية ناقص 1 1. إذن يمكن أن نكتب d de f على شكل مجالات. يمكن نكتب على شكل مجالات. المجال الأول إذن d de f تساوي هنا اللي ما عرفش كيفاش غادي يدير
مجموعة تعريف عبارة عن مجالات. يكفي ندير واحد المستقيم هنا مدرج، هو باش تفهموا أكثر. ندير مستقيم مدرج، عفوا ندير مستقيم مدرج. دونك هنا عندنا موان لانفيني، هنا موان زان، وهنا ان، وهنا بلس لانفيني. هنا ار ناقص، يعني ار ناقص ناقص واحد، واحد يعني من المجال. إذا المجال الأول هو ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، ولكنه مفتوح. لما كنقول أنه مفتوح أن ناقص واحد لا ينتمي للمجال. إذا المجال الأول هنا غيكون عندي ثلاثة ديال المجالات. المجال الأول اللي هو ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مفتوح، اتحاد. المجال الثاني اللي هو ناقص واحد واحد كذلك توجور مفتوح، يعني هو ناقص واحد واحد. المجال الثاني الآخر اللي هو غيكون مفتوح اللي هو ناقص اتحاد المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي مجموعة التعريف اللي عندي هنايا. دونك ولكن كاين واحد الملاحظة اللي هنا خص تكون دقيقة، خصكم تنتبهوا لها، بأن هنا عندنا العدد الصفر. العدد الصفر تنعلم عنده الدالة. عندما يأخذ إكس الصفر سنجد أن اف للصفر هي 2 في صفر على صفر أس 2 ناقص واحد، وبالتالي الصفر على هذا العدد اللي هو الصفر. وبالتالي مجموعة التعريف يمكن كتابته على هذا الشكل. كذلك د دو اف هي ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد هنا في المجال كاين الصفر، هنا كاين عندنا الصفر، هنا الصفر يوجد هنا. إذا المجال مفتوح، هنا ناقص واحد صفر، ولكن سنغلق المجال من هنا لأن الصفر حل المعادلة، حل لأن الصفر له صورة بالدالة اف. اتحاد صفر، عفوا مجال مغلوق، صفر واحد مجال مفتوح اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي مجموعة التعريف. إذا السؤال الثاني déterminer les antécédents de 4 sur 3. لأن نحدد السؤال الثاني تنحدد فيه les antécédents ديال 3 je crois 4 sur 3. السؤال هذا دونك B je détermine les antécédents de 4 sur 3. Même on a les antécédents de 4 sur 3. باش نفهموا أكثر لدينا تعبير الدالة f de x مثلا تساوي واحد العدد ألفا، بمعنى أن صورة العدد x بالدالة f هو العدد ألفا.
إذن, on appelle alpha ici, c'est un image, et x, c'est un antécédent. Donc, dans cette question, on a l'image et on va déduire ou déterminer l'antécédent, c'est-à-dire les x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a 4 sur 3 est une image d'un ou plusieurs ريال. تقدر تكون image ديال عدد أو عددين أو أكثر. Une image d'un ou deux réels, tel que f de x égale 4 sur 3. إذا لتحديد العدد x les antécédents يجب أن نحل المعادلة f de x égale 4 sur 3. Donc f de x égale égale 4 sur 3, c'est-à-dire ou équivalent à 2x sur x carré moins 1 égale 4 sur 3. Donc, ماذا يعني أن f de x égale 4 sur x؟ هذا يعني أو لا يكافئ بأن 2x على x carré moins 1 تساوي 4 على 3. يعني هنا عوض f de x بالإكسبرسيون ديالها. ماذا يعني هذا؟ cela équivaut نرجع هنا باش يبقى عندي الاسباس. إذا غنضرب هاد الطرف هذا مع 3 ونضرب هذا مع 4. إذا 3 fois 2x égale 4 facteur x carré moins 1. Cela équivaut. Donc 3 fois 2, c'est 6x égale. Je dois maintenant développer cette expression. Donc 4 fois x carré, c'est 4x carré moins 4 fois moins 1, c'est moins 4. Donc, cela équivaut. Donc, je dois déplacer 6x à l'autre côté. Elle va nous donner une équation de deuxième degré. C'est-à-dire que 4x moins 6x moins 4 égale 0. C'est bon. Donc, cela équivaut. Maintenant, pour rendre cette expression un peu réduite, je multiplie les deux côtés par 1 sur 2. Donc, 1 sur 2 fois 4x carré moins 6x moins 4 égale 0 fois 1 sur 2. Donc, je complète ici. Cela équivaut donc je dois maintenant développer cette expression. Donc 4 sur 2 c'est 2x. 2x carré moins 3x moins 4 sur 2 c'est 2. Pardon. Sur 2 égale 0 fois 1 sur 2, c'est 0. Donc maintenant, j'ai déduit une équation du deuxième degré. Donc je dois résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, je dois calculer le discriminant delta. Donc, on a
delta égale B carré moins 4AC. Donc, ici c'est A, ici moins 3 c'est B, et C c'est moins 2. Donc, je dois substituer chaque élément par le nombre associé. Donc, B carré c'est moins 3 carré moins 4 de la règle fois 2 c'est A fois moins 2 c'est C. Donc, cela équivaut. Moins 3 à la puissance 2 c'est 9. Donc, moins fois moins c'est plus. Donc, 4 fois 2 c'est 8. C'est 8, je crois. Bon. Fois 2, il va nous donner 9 plus 16 égale 25. Donc, puisque delta est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions x1 et x2, ou admet deux solutions distinctes x1 et x2. Donc, je dois x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale toujours moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, on a b c'est moins 3. Moins b c'est b, c'est-à-dire 3 plus racine carrée de 25, parce qu'on a trouvé delta égale 25, sur 2 fois 2 égale. Donc, on a 3 plus racine carrée de 25, on sait que le racine carrée de 25 c'est 5, donc 3 plus 5 c'est 8. Et 2 fois 2 c'est 4. Donc égale 2. Donc, deuxième solution. Toujours 3 moins racine carrée de 25. Pardon. Moins racine carrée de 25 sur 2 fois 2 égale. Donc 3 moins racine carrée de 25, c'est-à-dire que 3 moins 5, c'est moins 2 sur 4. Après la simplification, est moins 1 sur 2. Donc, les antécédents de
4 sur 3 sont moins 1 sur 2 et 2. D'accord? Donc, on prend l'autre question. Autre question, je crois. Deuxième question, étudier la parité de la fonction. On va résoudre ce problème aussi. C'est très simple. Donc, donc étudions donc la parité de F. Bon, alors qu'est-ce que ça veut? Étudions la parité de F, c'est-à-dire on détermine est-ce que F est une fonction paire ou une fonction impaire. Donc là, on a la règle, si F est paire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela équivaut que si x appartient à D de F, moins x appartient aussi à D de F. Si f de moins x égale f de x. Donc لكي نبين بأن الدالة هنا يجب أن يتحقق الشرطين التاليين. إذا كان x في مجموعة التعريف فإن مقابل x يجب أن يكون في مجموعة التعريف، بمعنى أن مجموعة التعريف خاصها تكون متماثلة. إذن وإذا كانت صورة ناقص x تساوي صورة x نقول هنا بأن الدالة لها دالة زوجية. بالنسبة للدالة الفردية تقريبا نفس الشرط الأول، f est impair, cela équivaut que x appartient à D de f. يعني نفس الشيء، إذا كان x ينتمي إلى مجموعة التعريف فمقابل عدد x يجب أن يكون في مجموعة التعريف، يعني أن أعداد مجموعة التعريف يجب أن تكون متماثلة. وكذلك الشرط الثاني، إذا كان f de moins x تساوي ناقص f de x، نقول هنا بأن الدالة فردية. فاش كتنفعنا هذه المسألة بأن الدالة فردية أو لا زوجية؟ كتنفعنا في دراسة الدالة، يعني في دراسة تغيرات الدالة، وبمعنى أكثر في تحديد جدول التغيرات، لأن إذا كانت الدالة فردية أو لا زوجية فيكفي دراستها على المجال، يكفي دراستها على المجال اللي هو دومين ديتود، كنسموه مجال الدراسة، دومين ديتود اللي هو كيكون مجموعة R تقاطع R بلس، أو بمعنى هي دي دو اف. إذن في الحالة اللي عندنا احنا الآن سوف نبين هذه الدالة بأنها دالة زوجية أم فردية. إذن on a
D de F, il y a R, moins 1. التعريف حذفنا منها واحد والمقابل ديالو، وبالتالي مجموعة التعريف فلا اكس ديالها في مجموعة التعريف، فرا المقابل ديالها كاين تا هو في مجموعة التعريف. ناخذ اي عدد، الا خدينا العدد جوج ينتمي لمجموعة التعريف، وبالتالي حتى ناقص جوج المقابل ديالو راه كاين في مجموعة التعريف. اذا جميع الاعداد هنا لها مقابلها يوجد في مجموعة التعريف. يعني اذا donc pour tout x appartient à D de F, on a moins x appartient à D de F. Donc, la première condition, deuxième condition. Donc, je calcule F de خلال هذا من خلال الشرطين، بما أن chaque x appartient de f, on a moins x appartient de f, et on a calculé f de moins x, on a trouvé qu'il est égal à moins f de x. Donc je peux déduire que la fonction ici c'est une fonction impaire. Donc f est une fonction impaire.